Ciego nací y no sabía que ese día la luz me encontraría. Tantos años esperando un milagro. Familia, Tantos pasos sin saber a dónde ir. como dice esta adoración, Tus manos tocaron mis ojos. mientras esperamos unos segundos que se conecten, escuchemos, adoremos. Escuché tu voz decir, cree y verás lo que tengo para ti. Cree y verás lo que Dios tiene esta mañana para vos. Entre el polvo y Jere. la fe, vine a hacer lo que Esperándolo, Jere, bendecido día, buen día. ¿Cómo ando? Acá esperándolo, con un matecito. ahora ¿Ustedes? puedo ver. La vida tiene color otra vez. La vida tiene color otra vez cuando Jesús sopla en nuestro corazón. Cambió mi amanecer, del suelo me hizo entender que lo imposible Vamos. sucede. Ahora puedo ver. Mientras esperamos al invitado de hoy, esperamos que se conecten. Corrí a contarle a la gente lo que viví. Me confirma si se escucha bien, si se ve bien. Bendecido día, la princesa de Dios, Jere, Cristian, Pau, Gastón. Che, bendecida mañana, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancan su día? Su término de semana, ¿cómo pasan los días? Su luz esta mañana nos vuelve a levantar, familia. Bendecida mañana, que puedan compartir el live. Cris, te mandé la solicitud. Gastón, buen día, bendecido día. Ay, mira, tenemos de rojo los dos. Esto no estuvo armado, familia. Bendecido día, no estuvo armado. No, para nada. Los dos con la misma ropa. Así es. El espíritu del Señor. Bendecido día, familia. God bless you guys in this morning. Con ustedes, Denis. Dennis right here. Como todos los últimos viernes y los primeros viernes del mes, los live van a estar en vivo. Every first and every last Friday we're doing these lives, English and Spanish. Así que es una bendición, Denis, que realmente te tomes el tiempo y que siempre estés dispuesto a hacerlo, ¿no? Con el tiempo que uno demanda y con tus obligaciones. Así que nada, honrar tu vida. Realmente honramos y todo lo ven. Quédate tranquilo que me hablan de vos. No, pues gracias por la oportunidad. Es un placer para servir y poder compartir las buenas nuevas a toda nación. Amén. Familia, que tengan una bendecida mañana mientras esperamos que se unan. Hope you guys are blessed in this morning. We're going to wait a little bit till people start joining. ¿Qué les parece si oramos y que Dios hable al corazón por medio de su palabra hoy? We'll start with prayer and so the Lord can speak to us this morning. Ahora sí. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti Heavenly Father, we come before you para entregarte nuestro corazón un día más, Señor, to give you our hearts one more day. entendiendo que tu misericordia se extendió esta mañana con nosotros, Understand that your mercies are new every morning. prestándonos la salud y dándonos un día más de vida. You've given us health and you've given us one more day of life. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad, Padre. Lord, we thank you for your love and your mercy. Gracias porque esta mañana nos haces saber que tenemos propósito por el cual seguir respirando. Thank you for giving us that purpose of life, God. Que hoy nos ayudes a cumplir el propósito guiados por medio de tu palabra. Help us, Lord, fulfill that perfect purpose that you have for us through your word.
con la ayuda de tu Espíritu Santo y la fortaleza de Jesús, Señor. with the help of your Holy Spirit, Lord, in the name of Jesus. Padre, que esta palabra que hoy el Espíritu Santo nos pondrá en el corazón, Señor, Lord, may the Holy Spirit lead us in the word today, que no vuelva vacía y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. and may it give fruit in our lives, Lord. Que realmente la podamos atesorar, Señor. Que realmente creamos. Can we treasure it, Lord, and hold on to it? Oro por cada hermano y hermana que se conecta en distintas partes del mundo en esta hora, Señor. I pray for every single person that is connected and will connect, Lord, around the nations. Y oro por los que se van a conectar después y se toman el tiempo para crecer en fe, Señor. For every single person that will connect, may you touch their hearts today. Bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares, Señor. I bless their lives, their households, their families, Y que tu amor, Señor, cada día crezca más en sus corazones. and that your love grow every single day within them. Para que todos juntos podamos comprender So together we could all comprehend cuál es tu buena, agradable voluntad, que es perfecta con nuestra vida, Señor. what is your loving and perfect will for our lives. En el nombre de Jesús. Amén y amén. In the name of Jesus, amen and amen. Familia, bendecido día. Buen día a todos los que se van conectando, los que se van a conectar después. Blessed morning, family. God bless every single person here and whoever is going to connect later. No sé dónde está la monitora, la mediadora, Erika. Not sure where the monitor is, Erica. Después cuando vea este video se va a reír esta parte. She'll laugh when she sees this. Pero tenemos a Paola Rivera de Chile. We have Paola from Chile. Que ella va a ser la moderadora hoy y nos va a anotar los pasajes que leemos acá en los comentarios. She'll write down the verses on the bottom section right here. Y como dice el título de esta mañana, Viviendo por el Espíritu, And just like the title says today, living by the Spirit. que este pasaje se encuentra en Romanos capítulo 8, para que preparen su Biblia. You can prepare and open up your Bibles to the book of Romans, chapter 8. Romanos capítulo 8 del verso 1 al 17. Romans chapter 8, we're going to read verses from 1 to 17. Así que, Paola, si estás ahí y nos querés acompañar abajo escribiendo, genial. You want to write it down, Paola, right there in the bottom section. Cito, Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. El título es Vida mediante el Espíritu. Lo voy a leer en NBI. We're going to be reading now Romans chapter 8 from 1 to 17. I have the NIV version. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de la vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la carne anuló su poder. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a lo de los pecadores. God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. to be a sin offering. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros y que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. And so he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Verso 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Verse 5.
Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Y ahí hay una clave para que lo puedan subrayar en sus Biblias. And this is key right here. I'd recommend that you highlight this portion. Y vamos a volver a leerlo para poder comprender. We're going to reread verse 5 so we could really comprehend what it's saying here. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Entonces, la primera pregunta de esta mañana que Dios hace es, The first question we could ask ourselves is, ¿dónde está tu mente? where is your mind set at? ¿En qué se está fijando esta mañana tu mente? What is your mind set on this morning? ¿En los deseos de tu carne Is it on the desires of your flesh? o en los deseos del Espíritu? Or is it set on the desires of the Spirit? Verso 6. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Verse 6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. O sea que ahí vemos que hay una consecuencia, depende a donde vos fijes tu mente, o a la carne o al Espíritu. So we can see that there's a cause and effect depending on where your mind is set on. There is a consequence for it. Entonces reafirma el verso 5, el verso 6. ¿Por qué? So it's reaffirming what verse 5 says. Porque dice, la mente gobernada por la carne es muerte. Así de corta, hermano. It's simple as that. Simple. It says the mind governed by the flesh is death. O sea que no hay sombra de variación para Dios. Si tu mente está en la carne, es muerte. No hay bueno, veré, no. There's no middle ground. There's no gray area. It's if your mind is set on the flesh, it leads to destruction, to death. Y me impacta, porque si hay uno de los grandes ataques que hoy está sufriendo la humanidad, es en la mente. And this impacts me because nowadays the world is being affected inside the mind. There's a battle for the mind. ¿Y no te pasa que muchas veces decís, ¿esto será de Dios? ¿No será de Dios? Y empieza una disyuntiva en tu mente de saber discernir si es de Dios o no es de Dios. And sometimes we are in situations where we're asking ourselves, is this from God? Should I do this? Does God want me to do this? Or does he not want me to do this? And there's a battle going on inside the mind where you can't discern what's right or wrong. Y muchas veces hay situaciones que vienen realmente de Dios, pero el enemigo se encarga de que meterte duda, como en el Edén. And there's things that we go through life that God wants us to go through. God sends us through these situations. But in the midst of it, the enemy tries to confuse you within that moment. Entonces ahí vemos que se divide tu mente en dos pensamientos, en la carne, que duda, y el espíritu, que te dice, sí, te está confirmando que hay una acción que tenés que tomar. And in those moments, there is a division in our mind, a mind that is set on what the flesh wants, what we want, or what the Spirit wants. Entonces la mente gobernada por la carne es muerte, So the mind governed by the flesh is death. mientras que la mente que proviene, miren lo que dice, que la mente que proviene del espíritu es vida y es paz. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Entonces, acá se cumple la palabra. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. So the word is fulfilled here, like the word of God says that God is not a God of confusion. He is a God of peace. Entonces, que vemos que cuando la mente que proviene del espíritu es vida, paz, o sea que el Señor
So we see that the mind that is set on what the Spirit wants leads to life and peace. La palabra dice que Él es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. The Word of God says that He is Spirit, and where the Spirit of God is, there is freedom. Entonces, si trae libertad, ¿qué va a traer? Vida y paz. So if there's freedom, it's going to lead to life and it's going to lead to peace. Y muchas veces los deseos de la carne And many times our fleshly desires hace que tu mente sea engañada. it makes you get confused. It makes your mind be disordered. Cuando sabemos que realmente tal vez Dios te está hablando. When in reality, God could be speaking to us in that moment. We let our fleshly desires confuse our mind. Entonces vas a decir, ¿y pero cómo, Sebastián, soy engañado y confundido teniendo a Dios? But you might ask yourself, Sebastian, how is my mind being confused and being deceived when I have God? Lo mismo que le pasó a Eva en el Edén. Just look at Eve in the Garden of Eden. Same Tenían, thing. tenían la presencia de Dios, vivían con Dios. Y sin embargo, entendiendo bien lo que no tenía que hacer, comió igual. They had the presence of God in the garden. They lived by God, and she knew exactly what she had to do. And knowing all that, she still ate of the forbidden fruit. ¿No te ha pasado o no les ha pasado, mejor dicho? A mí me ha pasado que muchas veces, no sé, un ejemplo, voy a un lugar donde creo que es de Dios, ya sea una casa, una iglesia como eclesiástica o juntarme con personas que hablan de Dios. Let me know if this has happened to you guys. It's happened to me where I feel like God is sending me to a place, or I feel like God wants me to meet up with these people that call themselves followers of Christ. Pero sentís que tu mente está en que esto no es de Dios, pero a la vez sí es Dios. But then you start to doubt and think, is this really from God? Does God really want me to go to this place, meet up with these people? Entonces, vemos que el deseo de la carne es juntarse con ese grupo, ir a ese lugar, pero en el espíritu te está diciendo, acá hay algo que no te trae paz o te trae confusión. And so the carnal desires wants to meet up with these people. It wants to go to these places, but sometimes what the spirit wants to tell you is, no, there's something in this place. There's a person that you're going to see there that you shouldn't come into contact with. There's something there that shouldn't be En- there. Entonces ahí está esa dualidad entre la mente en la carne y la mente en el espíritu. So there's a duality there. The mindset on the spirit and the mindset on the flesh. ¿Por qué? Porque la mente en la carne siente una opresión, siente que algo no anda bien, pero la mente en el espíritu te está diciendo, este no es el lugar, tenés que salir, pero la mente de la carne te dice, no, no vayas a quedar mal. Yeah, so we feel an oppression. We feel a pressure to go to some places because our fleshly desires is like, no, it's going to look bad if you don't go. But the spirit is clear. It wants to tell you, no, don't go there because of this, and that. It is clear. Ahí está muchas veces la lucha entre la carne y el espíritu. And that's where we see the battle in our minds from the flesh against the spirit. Y te lo pongo en algo sencillo porque esto lo podemos trasladar, no sé, sabés que tenés que dejar de fumar y el espíritu quiere, pero la carne, bueno, uno más, la última vez. And I could compare this to something simple like, let's say you're battling with smoking cigarettes. Yeah, the spirit doesn't want to, it wants to quit, it wants to stop, but your flesh is just saying, oh, just one more. Yeah, I'll stop after this one. Y así muchas veces en muchas áreas de nuestra vida, que nuestra mente nos confunde muchas veces, ¿no? And this happens in many areas of our lives. It could be with many addictions, many things that we're struggling with, where we have this struggle between the duality of the spirit and the flesh. O tal vez una relación tóxica. Sabés que estás en una relación tóxica, pero como hace 5 años que estás, te cuesta dejarlo o dejarla. Or maybe you're in a toxic relationship where you know it's toxic. You know you shouldn't be there, but it's been 5 years or more that you can't leave. You just can't leave.
Entonces, si vivís por el espíritu va a traer vida y paz a tu mente. So if you live by the Spirit's going to bring you life and peace, not confusion, Para darte la fuerza para dejar esa relación tóxica. to give you the strength to leave that toxic relationship. Ahora, cuando la mente gobernada, como dice acá, por la carne, cuando la mente es gobernada por nuestra carne, lo que la carne no va a querer es soltar esa relación tóxica. But on the other side of it, if our mind is governed by what the flesh wants, we're not going to have the strength to leave that toxic relationship. We're going to want to hold on to it. Entonces, Dios, cuando estamos en Cristo y tenemos esta lucha, porque por más que estemos en Cristo, vamos a tener estas luchas. But when we are one with Christ, we're never going to stop having these struggles as long as we live in the flesh. We will have them, but when we are with Christ, Y dice el verso 7, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. verse 7 says, the mind governed by the flesh is hostile to God, is an enemy of God. O sea, miren lo que dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, o sea, no quiere nada con Dios. La mente gobernada por la carne, por los deseos nuestros propios. Like it says, the mind governed by the flesh is hostile to God. It's an enemy of God. It doesn't want to do anything with God. It wants to go against what God wants. Y ¿saben qué? Mientras les hablo me pongo a pensar en esto, como que la carne tiene vida y la mente tiene vida, y digo, bueno, es como la carne somete a la mente, no sé, es como alguien sometiendo a otro. And I'm kind of trying to think of it of a different way, but it's like the flesh has life, the spirit also has life, and it's struggling to take control of the mind. The flesh sometimes has the mind submitted to it. Porque uno lee el verso 7 y sin hacer tanta teología, ni escatología, ni exégesis, ni tanta hermenéutica, ni homilética. And looking at verse 7, without going into specific theology, eschatology, or really like kind of deep diving into it, Entonces la leo como un niño. Ejemplo, si el verso 7 dice, ¿cómo la leo como un niño? Así. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. and I just want to read it simply like a child would read it. It says, the mind, governed by the flesh, is an enemy to God. Entonces un niño que diría, papi, ¿la mente tiene vida y la carne también? ¿Y la carne y la mente se pelean? So a kid would maybe describe this verse and be like, oh, Dad, so the flesh has life and the spirit also has a life and they're battling each other. Y ahí hay una coma, ¿no? Después, y ahora sigo lo que dice el verso 7, pero esta oración, estas líneas, estas palabras, me da una clara interpretación a mí en lo personal y siento la paz. And I'm going to read the second half of this verse, and it does give me peace when I read this personally. It touches home. Que si no sometemos nuestra carne a la That if we voluntad don't, con and nuestra, if we don't submit the flesh to God's desire, God's will, la carne va a tomar posición de nuestros pensamientos y va a hacer lo que nuestros deseos engañosos quieren. if we don't submit to the spirit, to what God's will is, we're going to let the flesh take over our mind, and that's going to lead us to doing whatever the flesh desires. En el capítulo 7, estamos leyendo el 8, buen día a todos. Blessings to everybody that's connecting, but we are in verse 7 of Romans 8. Pero en el capítulo 7, Pablo dice algo más o menos así. And in verse 7, Paul says something like this. Que lo pueden ver en el verso 15 al 20. Similar to what you can read in verses 15. Que no lo voy a leer, sino lo voy a parafrasear. But I won't read it, but I'm just going to paraphrase it quickly. Pero hace una descripción de lo que la mente en el espíritu quería y la mente en la carne estaba haciendo. But he makes a distinction
to what the mind governed by the spirit wants and what the mind governed by the flesh wants. Lo que quiero hacer, no lo hago, What I want to do, I do not do. y lo que quiero hacer, y lo que no quiero hacer, sí lo hago. And what I don't want to do, I do do. This is what he said. Y me impacta And it porque, impacts me. y si no hago lo que no quiero, And if I don't do el 20, what I do want to do, el verso 20 del capítulo 7 dice, y si hago lo que no quiero, verse 20 of that same chapter, it says, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. if I do what I don't want to do, it is because of the sin that lives within me. Y en el verso 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. And he says in verse 18 that he knows that within my flesh, nothing good lives in it. Entonces, para escribir el capítulo 8, claramente Pablo también tenía esta misma lucha que tal vez esta mañana nos encontramos nosotros. So just like Paul is writing in these letters, these epistles, he's going through the same thing that we go through every day. Y dice el verso 7, y sigo, dice, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. And the second half of verse 7 says, the flesh, it does not submit to God's law, nor can it do so. Entonces ahí vemos que la mente, gobernada por la carne, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. So we could see that the mind governed by the flesh is an enemy of God. It does not want to submit to what God wants, and it's impossible for the flesh to submit to what God wants. Entonces el verso 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. And verse 8 says, those who are in the realm of the flesh, so those who are governed by the flesh, they cannot please God. Entonces, la segunda pregunta del día de hoy sería, si realmente es el Espíritu Santo el que está gobernando tu mente, o es la carne el que gobierna tu mente. So a second question that you could ask yourself this morning is it really the spirit that's governing your mind, or is it the flesh that's governing your mind? Y dirás, ¿cómo me doy cuenta, Sebastián, de esto? And you could maybe say, Sebastian, how do I know what's governing my mind? Simple, si hay patrones que sabes que te están haciendo daño o daño a alguien más, It's simple. If you see patterns in your life that are damaging you or damaging others, o sea, patrones repetitivos, significa de que estás siendo gobernado por la carne. and if you see that those patterns repeat themselves in your life, then it means that you're governed by the flesh. Entonces no hace falta decir de que si vos te levantás un día y empezás a los gritos a insultar, no sé, si estás casado a tu pareja, So let's just put an example. Let's say you're married, you wake up and you just start insulting your own wife. no hace falta decir que tu mente está siendo gobernada por la carne. It's clearly, if you have patterns like that your mind is governed by the flesh. Ahora, son en esos segundos donde uno se tiene que dar cuenta. Now, in those seconds where one needs to take a self-realization, Humillarse, pedir perdón y entregar eso a Dios. we must humble ourselves, ask God for forgiveness. Those who we damaged, ask them for forgiveness, and ask God to change us. Este es un ejemplo, no el que doy, pero hay sinfines de cosas que nos pasan durante el día. This is just one example I'm throwing out there. There's millions of things I could name that we go through every single day. Para lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta palabra es cómo reaccionamos y accionamos cuando estas cosas nos pasan. What God wants us to learn from is the way we should react when we do commit these things and what we should do after to
allow him to change us. ¿Reaccionamos y accionamos con la mente gobernada por el espíritu o con la mente gobernada por la carne? The way we act and react depends on if our mind is governed by the flesh or by the spirit. Y me importa, el verso 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la tercera pregunta es, Señor, ¿te está agradando mi caminar en este día? And this impacts me too, the verse where it says, those who are governed by the flesh cannot please God. Another question you can ask yourself, is the way I'm living pleasing you, Lord? Entonces el apóstol Pablo en el verso 9 hace un énfasis a los cristianos, ¿no? So the Apostle Paul is making an emphasis to the believers here. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne. He makes an emphasis in verse 9. He says, you, however, are not in the realm of the flesh. O sea, está exhortándolos claramente ahí, ¿no? He's clearly exhorting them right here. Sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu, perdón, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. And he tells them, but however, you are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. And he tells them, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Entonces la cuarta pregunta sería, ¿el Espíritu de Dios vive en mí? So another question you could ask yourself is, does the Spirit of God live within me? Y el verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¡Wow! And verse 10 says, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life. Lo vuelvo a leer porque hay una clave y que el Espíritu Santo les habla, hermano. I'm going to reread it because this is key. There's a key right here that we should pay attention to. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Amén. but here's the key. But the Spirit gives life because of righteousness. Hermano, hermana, cuando tenemos a Cristo en el corazón, Brother and sister, when we have Christ in our heart, todos los deseos nuestros de la carne humana pasan a segundo plano. when we have Christ in our hearts, all our fleshly desires become last priority Por eso behind God. es importante todos los días crecer en Cristo para ir matando y crucificando nuestra carne, nuestros deseos malos. It becomes important to do God's will every single day, to follow Him, to crucify our flesh and take up our cross. O me van a decir que muchas veces no te levantás con ganas de, ya me rindo, estoy desanimado, con depresión, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, no quiero agarrar la Biblia. And many times we wake up and we're unmotivated. We don't want to read the Bible. We don't want to pray. We don't want to do anything. We want to give up. Y eso es porque la carne no quiere, claramente. And that's because the flesh doesn't want to. Entonces Cristo nos está gobernando. And if we constantly are like that, it's because Christ is not governing our hearts, our minds. Entonces, como dice ahí, o sea, Cristo no está en nosotros, entonces la carne no murió todavía. So just like it says there, if we're like that Christ does not live in us. We have not crucified the flesh yet. Cuando Cristo gobierna nuestra vida, la carne muere y nosotros conscientemente, en nuestra mente, buscamos todo de Dios. When Christ lives within us, we crucify the flesh dies, and we seek what God wants. ¿Y saben lo que primero uno busca cuando Cristo está en el corazón? Es servir al otro. And you know the first thing that we seek when Christ lives within us, it's to serve others. ¿Querés tener una clave, hermano, hermana, esta mañana de lo que, mira, me pone esto en el corazón, Dios, de qué es tener a Cristo en el corazón? This is what God's putting in my heart. Do you really want to know the key to having Christ in your heart? Automáticamente se te despierta el amor por las almas y vos servís. When Christ lives within you,
it comes naturally. It's automatic. You start to have a love for every soul out there, and you become a servant to others. Ya no le das importancia a lo que la carne te quiera someter, sino que llevas todo pensamiento rebelde cautivo a la obediencia a Cristo. Everything that your flesh desires, everything you want to do, comes second place. There's no importance to that anymore. You take every thought from the flesh captive, and you do God's will. Entonces nos centramos en servir, porque en el servir empezamos a crecer en el mismo carácter que Jesús. When we serve, we start to build our character to be more Christ-like En amor. in love. Y cuando crecemos en amor, claramente vamos a querer cuidar la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Padre en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra comunión con Él. And when we grow in love, we grow this love for protecting the presence of God in our lives, the presence of the Father, the Holy Spirit, the Son. Entonces, como dice el verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Like verse 10 says, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. ¿Y cuál es la justicia? Hacer lo recto delante de los ojos de Dios. And you might ask yourself, what's righteousness? Righteousness is doing the right thing in the eyes of God. El verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu. And verse 11 says, and if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you. ¿Y qué termina diciendo? Que vive en ustedes, o sea, el Espíritu Santo. And the last part, it says, because his Spirit lives in you. That is why. Miren lo que dice el verso 12, el apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. And verse 12 says, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. O sea, ahí hay una exhortación de Pablo, ¿no? Claramente. So Paul is exhorting the believers here. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¡Wow! In verse 13, clearly, for if you live according to the flesh, you will die. But if you live by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Y me voy a quedar con el verso 13 después del punto y coma. Dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos, subrayen, malos hábitos del cuerpo, vivirán. And I'm going to make emphasis on that second part after the comma, verse 13. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Highlight that. Entonces tal vez nuestra quinta pregunta sería, ¿cuáles son esos malos hábitos que tengo que cambiar? So maybe a fifth question you could ask yourself, what are those misdeeds, those wrong things in my life, those wrong patterns that I need to change? Porque son estos los que forman nuestro carácter y se define entre si servimos a Dios o servimos a nuestra carne. Wow. Because those wrong deeds are what determine if we're being governed by the flesh or are we being governed by the Spirit. Entonces, que puedas agarrar un cuaderno hoy, tal vez, que los que están escuchando ahora y los que van a escuchar después, y anotar tus malos hábitos. Todos los tenemos, ¿eh? So the thing you can do is grab you a notebook, and those who are connected here, connecting later, write down the things you need to change in life, your wrong deeds and the bad patterns in your life. Ejemplo. 1. Me despierto y no clavo mis rodillas y oro. No entrego mi día a Dios. An example, you could start off by putting a little bullet, number 1 right there, and putting, I wake up and I don't pray. I don't start my day off with God. Digo si arrodillarse porque es una cuestión de sumisión y de reconocer a aquel que puede, claramente, ¿no?
And when I say like getting on our knees to pray, I just say because that is submission to the Father. Entonces tal vez tu hábito primero es abrir los ojos y revisar las notificaciones de tu celular, en vez de darle las gracias a Dios por un nuevo día. So maybe instead of waking up and giving the day to God, starting with God, maybe a habit of yours waking up and opening up social media, opening up your phone and scrolling. Entonces ahí ya tenemos un mal hábito, So right there, that is a bad habit. porque lo primero en el día no es Dios, sino son, son los mensajes, las notificaciones que te cayeron durante la noche cuando uno dormía. So why is that bad? Because you're starting your day off wrong. You're not starting with God, you're starting with your phone. Entonces, eh, no sé, mal hábito de Sebastián 2. Me pongo a desayunar en vez de desayunar la palabra, cuando la palabra dice, no solamente lo vive de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. And maybe I could put number 2 for bad habits for Sebastian. I begin to have breakfast instead of starting with reading the word, because just like the word says that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Entonces ahí está siendo gobernada la carne. ¿Por qué? La mente por la carne. ¿Por qué? Porque en vez del espíritu alimentarse con lo primero del día, que es agradecer y buscar un pasaje bíblico, un versículo para alimentar tu espíritu, lo primero que hacemos es alimentamos la carne mirando notificaciones y comiendo. So we can see here in that area of your life, maybe you're being governed by the flesh because you're feeding your flesh. You start off with notifications, you're feeding the flesh, and then you're feeling your stomach, your flesh, instead of reading at least one verse and starting off with God. Y pongámonos a pensar, ¿acaso hacer estos dos patrones de conducta, ¿no? que hablamos recién como ejemplo, no van a determinar una vida viviendo por la carne o viviendo por el espíritu? Tiene mucha lógica. And just think about it. Just these two examples that we gave. Doing this every single day, making a pattern of it, don't you think that it's going to affect you in the long run in your walk with Christ? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, vemos que en el verso 12 decía, hagan morir estos malos hábitos. O sea que estas acciones repetitivas todos los días van a generar un hábito en nosotros que se va a determinar si realmente estamos siendo gobernados por Dios o por la carne, o sea, por el maligno. And why is it bad to have these habits? Because doing it every single day over the long run, it's going to create a really bad habit, and it's going to determine if you're governed by the flesh or you're governed by the spirit. Entonces en el verso 13, después del punto y coma, dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces, cambiando estos hábitos hoy, si Dios te está hablando del corazón, va a ser que el Espíritu gobierne tu vida y mates estos malos hábitos. So like verse 13 says, the second half of it, after the comma, but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. If we change these patterns, these bad habits, the Spirit will give us life. Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verse 14 says, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo los esclavice al miedo. O sea, perdón, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Amén. And verse 15 says, the Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Amen. Y esta primera parte hasta la coma dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al ¿qué? Al miedo. And what does it say after the comma? It says that you did not receive a spirit that makes you slaves, so that you live in fear again. Y tal vez hay acciones que tenés que hacer para vivir por el espíritu hoy. Y la sexta pregunta es, ¿qué es lo que te está esclavizando hoy al miedo? Que no te deja reaccionar a hacer lo que Dios ya te está diciendo hace tiempo que hagas. Maybe this is a morning where we realize what are those patterns that I need to change.
so that I can live through the Spirit, to put to death those misdeeds of the flesh, and ask, what can I do to do God's will? Y miren lo que dice. Ese pasaje es claro porque dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad, dominio propio. And just like the word says, we can compare it to this verse right here, where it says that you did not receive a spirit of fear, a spirit of cowardice. No, you received a spirit of power, of self-dominion, self-control. Entonces, si hay algo que hoy te esté esclavizando al miedo, eso no viene de Dios y es tu carne muchas veces que te engaña y domina tu mente. So if this morning you realize there are patterns, there are things in your life that have made you a slave to it, that bring fear about it, that bring fear to your life, those are not from God. We need to give those up to God. Hoy es una mañana para que le digas a Dios, Señor, gobierna mi vida. This is a morning that we come to God and say, Jesus, take over my life, govern my life, Señor, gobierna mi corazón, mi mente. govern my heart, my mind. Renueva el espíritu de mi entendimiento para poder comprender tu agradable, buena y perfecta voluntad. Renew my mind, renew my understanding so I could really understand what your perfect will is for my life. El verso 16 dice, el mismo espíritu, el espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, sos hijo de Dios. Hermanas, sos hijo de Dios. Verse 16 says, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. You are a child of God, brother. My sister, you are a child of God. Si esta mañana tu corazón arde y te está haciendo saber de que sos hijo o hija de Dios, independientemente a tus fallas y malos hábitos, es que Dios te está hablando. And if this morning your heart burns and this passages, they're touching your heart, and you know that you are a child of God, regardless of what you do, ¿Sabés qué te está hablando? Te está diciendo que la victoria está en Jesús. Amén. God is touching your heart. He wants to know that the victory is yours. Trust in Him. Give it up to Him. Amen. Y si la victoria está en Jesús, deja de luchar con tus fuerzas. And if the victory is in Jesus Christ, stop fighting with your own strength. Y entrega tus malos hábitos a Jesús, que Él es el que te va a dar la victoria. And give up those bad habits to Jesus Christ, because He is the one that will give you the victory. Y el verso 17 termina diciendo, y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. And verse 17 says, now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Amen. Praise God. Y quiero ir cerrando con un par de cositas para que puedan anotar. And I want to be concluding this teaching with a couple things that maybe you can write down. Bueno, los que quieran anotar realmente, ¿no? Oh, if you want to write down, I'd recommend it. Y veía esto, que acá el apóstol Pablo nos enseña que en simples palabras hay dos maneras de vivir. And what is the Apostle Paul teaching us here? That there's two ways of living. O sea que Pablo está presentando dos mentalidades. Paul is presenting here two mentalities. Entonces, la carne, que la palabra en griego significa sarx, R-S-A-R-X. And he's saying that there is one way, the mentality of being governed by the flesh. In the Greek, ¿cómo es la palabra en griego? Sarx. Tats. Que el pasaje, bueno, el Nuevo Testamento sabemos que está escrito en griego, significa, ahí lo que dice carne era sarx. We know that the New Testament was written in Koine Greek, and that is the Greek word for it.
Pero lo que estaba haciendo un énfasis ahí, Pablo, no era que significaba del cuerpo físico, And the emphasis that Paul is making here is he's not talking about the physical flesh, like our skin, sino está hablando de la naturaleza humana caída e independiente de Dios. but he's referring to the human nature of sinning, the fallen nature of humans to sin. Entonces, esta naturaleza caída, esta mentalidad de la carne, tiene como tres principios para mí, o tres puntos para darnos cuenta. So this fallen humanity, this fallen mentality that's governed by the flesh, I think that it has like three major points that we could drip it down to. Para darnos cuenta de que si hoy estamos siendo gobernados por la carne, 3 points that could help us determine if we're being governed by the flesh. piensa en lo terrenal. Just think of the worldly. Se opone a Dios, Uh, if it thinks about worldly things, if it opposes God, goes against God, no puede agradar a Dios. and it cannot please God if we have Entonces, those things. tal vez hay acciones tuyas hoy que pensás más en lo terrenal, en cosas de la vida cotidiana, And maybe you spend your life every single day thinking of worldly things, materialistic things that don't have to do anything with God. que se está oponiendo a tu relación con Dios, And those things are butting heads, they're opposing what God wants for you. y que por eso no podemos agradar a Dios. And due to that mentality, we cannot please God. Entonces esto es cuando nuestra mentalidad And that is when our mentality, está siendo gobernada por la carne. that's when we can determine that our mentality is being governed by the flesh. ¿Saben lo que significa la palabra preocupación etimológicamente? You know what the true meaning of worrying means? En simples palabras es tener el pensamiento dividido. In simple terms, it's having divided thoughts. O sea, que hay cosas que te ocupan el pensamiento, eso es estar preocupado. Hay cosas que te ocupan el pensamiento. There are things that are taking place of your thoughts. They're drowning your thoughts, dividing Entonces, them. todas aquellas cosas que te ocupan el pensamiento fuera de Dios, trae preocupación. ¡Wow! So everything that's drowning your thoughts takes the place of God in your mind. Por eso Dios dice, en esto pensad. So that's why God says, in this, think of this, En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo. in all that is good, think of all that is pure, everything that is holy, En todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que agrada a Dios. Está escrito esto, lo que le estoy diciendo. This is in the Word of God. He tells us to think of all good things, all things that please God. Entonces tal vez las preocupaciones del día están ocupando tu mente en cosas terrenales y banales cuando la solución está en Dios, está en Cristo. So maybe your mind is being drowned by these thoughts of worry that are dividing your thoughts, taking the place of God, worrying about worldly things when the solution is in Christ Jesus. Entonces hay dos maneras de vivir, ya vimos una la carne y la otra entonces ¿cuál sería? Hay dos So we're, mentalidades. we're we're seeing here the two mentalities. This is the mentality of governed by the flesh. Si la primera era la carne, la segunda ¿cuál es? El espíritu. The first one is governed by the flesh, and the other one is governed by the spirit. Entonces, tres características podríamos decir, así como nombramos de la carne, para el espíritu, And three characteristics that we can see when we're governed by the spirit. sería, busca las cosas de Dios. Number one, you seek what God wants, God's will. Produce vida, It produces life. Secondly, produce paz. it produces peace. Y el verso 6 justamente dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Just like verse 6 says, the mind governed by the flesh is death, Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. but
the mind governed by the Spirit is life and peace. Entonces, si las tres de la carne generaban malos hábitos en nuestra vida, So if being governed by the flesh produces those three bad characteristics that we named off, las tres del espíritu que busca las cosas de Dios, so what does the Spirit give? It produces us seeking God's will, what pleases God. produce vida. It produces life. O sea que si yo estoy con Cristo, So si, if I'm with Christ, si Denis está con Cristo, if I'm with Christ, if y si Sebastian is with Christ, estamos predicando ahora, if we're preaching now, tenemos que producir vida en tu corazón. we have to produce life. Not just talk to you, but we have to produce life within you. ¿Qué significa producir vida? Que si te estás dando cuenta que hay malos hábitos, lo que predicamos es vida para que tengas buenos hábitos y vivas y tengas ganas de vivir. What does it mean to produce life? It's to speak life into others, just like we're doing right now. It's not just talking to you, but through us, God is touching you to see those bad habits and change them. Entonces, una persona que esté con Dios y llena de Dios, So a person that is filled with the Spirit, governed by the Spirit, filled with Christ, te va a llevar a buscar las cosas de Dios y a que tengas ganas de vivir para Dios. that person is going to direct you to seek God's will, what pleases God, and he's going to produce life within you. He's going to produce that desire to live within you. Y lo que te habla te va a dar paz. And what they speak to you is going to produce peace within you. Y si vas al lugar o te juntás con personas, así sea iglesia, puede pasar, que no te da paz, no te da vida y te da más miedo que vivir en libertad en Cristo, no en libertinaje. So, for example, if you go to a place, if you hang around a group, this could even happen in a church where you're feeling more fear, more confusion, you're not feeling peace. No es una persona que realmente está siendo gobernada en su mente por Dios. That person that you're around, that group that you're around, that place that you're around is truly not filled with Christ because they don't produce life, they don't produce peace within you. Entonces, si vemos que hay dos maneras de vivir y hay dos características que es la carne y el espíritu. So what we were saying, we're naming off the two mentalities that we could live by, being governed by the flesh or governed by the Spirit. Que esto está representando dos mentalidades. Representing two mentalities. En conclusión, sería que la mente determina la dirección de nuestra vida, de tu vida, de mi vida. What does this tell us? That the mind leads us and directs us to a different type of life that we can live according to what we're governed by. Por eso escrito está, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Just like the word says, change your mindset so it can produce and make that change within your life. Entonces, si hoy estás viviendo como no querés, cambia de pensar. So if today you see that you're not living the way you want to live, change your mindset. Y ahora hagámonos esta pregunta. ¿Cómo me gustaría vivir a mí? Reflexiona 10 segundos. And take 10 seconds to think about this. How do I want to live? What's the lifestyle that I want to live? Lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo te gustaría vivir? A vos que estás del otro lado escuchando. Think about it. I'm going to ask it again. What is the lifestyle you want to live? What way do you want to live? Think about it. Pensemos 10 segundos. Let us think for 10 seconds. Y la segunda es, ¿cómo estás viviendo hoy? Now, the second question is, how are you living right now? Seguramente que no se asemeja a lo que pensaste muchas veces. Sometimes it doesn't align with what you previously were asking yourself. Si pensaste de una forma de vivir, pero en el presente estás viviendo de otra forma en la que pensaste. If the way you want to live is different than the way you're living right now, significa que tenés que cambiar de pensar. What does that mean? That you need to change your mentality, change the way you think. Para ir
a lo que vos querés vivir. Change the way you think so you can lead yourself to live the way you want to live. Entonces, cuando la presencia del Espíritu So when the presence of the Spirit of God está en nuestra vida, is that when it lives within us, vemos que Pablo establece una verdad contundente. we can see that Paul states a truth here. Y el pasaje que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. What does he say here? He says that if somebody does not have the Spirit of God, he does not belong to Christ. Entonces, ¿cómo lo digo? El Espíritu Santo no es una experiencia opcional para nosotros los creyentes. And this is not an option for believers in Christ. You have to have the Spirit within you. That is not an option. Es la evidencia de que realmente pertenecemos a Cristo, hermano, hermana. Why? Because that is the evidence that you truly belong to Christ. Además, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Just like it says, the same Spirit that raised Jesus from the dead lives within us. Nos vivifica, nos garantiza nuestra futura resurrección. It edifies us. It guarantees us our future salvation through Jesus. Ahora, como creyente, Pablo en el verso 12 y 13 nos muestra que tenemos responsabilidades. Now, don't forget this. Also in verses 12 and 13, Paul says that we also have responsibility. Aunque somos libres de la condenación, Even though we are free from condemnation, seguimos llamados a luchar contra el pecado. we are still called to fight against sin in our fleshly desires. Por eso el apóstol Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. So just like verse 13, he says, but if you're led by the Spirit, you put to death the misdeeds of your body. Entonces, hacer morir implica una acción continua. So it's a continuous work, a continuous responsibility to fight the flesh. Entonces vemos que la santificación es una cooperación diaria con el Espíritu Santo. So sanctification within us is a continuous process, a continuous work through the Spirit. Ahora, ¿y la promesa cuál es cuando empezamos a alinearnos de esta forma? And what is the promise that we have when we start to align ourselves with the Spirit, align with ourselves with this way of thinking? Que somos hijos y herederos de Dios. The promise is that we are heirs of God and co-heirs with Christ. Amén. Los creyentes ya no somos esclavos. Us believers in Christ, we are no longer slaves. Son hijos adoptivos, dice la palabra. We are adopted sons of God. ¿A qué te tiene esclavizado la mente hoy, hermano, hermana? What thought, what mindset has you enslaved today, this morning? ¿Qué está dominando tu mente hoy? What is governing your mind this morning? ¿Cuáles son esos malos hábitos, esos patrones de conducta repetitivos en tu vida? What are those bad patterns, those bad habits that continue in your life? Que muchas veces te mantienen esclavo del pecado. That many times these things keep us slaves in life. Cuando vivimos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, When we accept Jesus Christ in our hearts as our Lord and our Savior, Él nos hace libre de todas esas luchas humanas que no podemos ganar. He gives us the freedom, the strength with these constant fights against the flesh. Y pasamos de muerte a vida. And what? We come out of death into life. Pasamos de esclavitud a libertad. We become free when we were slaves before. Pasamos de huérfanos a hijos adoptivos para Dios. Amén. We were orphans, but now we were adopted by God. Bendito Dios, bendito Dios. Entonces, Praise God. me gusta esta palabra porque ahí, hijos adoptivos, la palabra griega es huiotesia. And right here where we see where it mentions that we are adopted into sonship of Christ, the Greek word for that is huiothesia. Que significa adopción legal
con todos los derechos de un hijo legítimo. ¡Wow! And what does the Greek word mean? What does that Greek word mean? It means that we are heirs and adopted sons with full rights to what the Father has. Por eso clamamos, Abba Padre. And that's why we say, Abba, Father. Abba Padre tenés que clamar esta mañana. Socórreme. Cry out to the Father. Say, Abba, Father, come Soy to un, me. soy un hijo adoptado tuyo legalmente. Me compraste a precio de sangre. I'm adopted son. I am your son. You bought me with a high price on that cross. Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y entendí el mensaje de la cruz. I accepted Jesus Christ. I am your son through Jesus Christ. Abba Padre. Abba, Father. Si necesitas ayuda, hermano, en esta mañana, Abba Padre. If you need help, just cry out to the Father. Abba, Father. Socórreme, Jesús. Socórreme. Surround me. Surround me, Jesus. Surround me. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo para ir terminando? So concluding, what point can we take away from this? What is Paul trying to tell us? O mejor dicho, ¿qué nos enseña Dios por medio de Pablo? Porque el Espíritu Santo lo inspiró para escribir esto. Or I'll say it better, what does God teach us? What did God teach us through the writing of Paul, because he was led by the Holy Spirit to write this? Y para mí hay 5 puntos And I think that there's 5 key points we could clave. take away. 5 key points we could take away. La salvación es segura en Cristo. Number 1, that the salvation is guaranteed through Jesus Christ. Ya no viven bajo la condenación. Second point, we don't live under condemnation Ya no anymore. vivimos bajo la condenación, hermana. We don't live under condemnation anymore. El Espíritu Santo es el que produce la victoria. Amén. Third point, the Holy Spirit gives you the victory. Nosotros, los hijos de Dios, poseemos una nueva identidad. Number 4, that us, the children of God, we possess a new identity now. Y la quinta, que para mí es una, si son todas importantes, esta es una de las más relevantes. And now this last point, this 5th point, is really important. I think it'll hit home for most of us. Donde nuestro pensamiento, en vez de estar gobernado por la carne, se sujeta al Espíritu. When our minds that were governed by the flesh transform and now are governed by the Spirit, Y donde surge esa santidad, and when we start to bloom in that sanctification, we start to sanctify ourselves through God. la relación con Dios, hermana. That our relationship with God, La santidad surge de una relación con Dios, no de una legalidad o de legalismo. the sanctification comes naturally when we start to be governed by the Spirit to get No, closer to God. no se trata de congregar, de orar por orar, de leer por leer, de estar en todos los lugares, de servir por servir. It's not about congregating, going to church every Sunday just to go, becoming a habit, just to read the Bible, to read, just to pray, to make it a habit. It's not about that. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra relación etimológicamente, y con esto cierro, When we truly understand the meaning of relationship, miren lo que dice. let's see what it says. Proviene del latín relatio, The Latin relatio, that's where relationship comes from. y su significado etimológico Its true meaning es la acción de volver a llevar algo the action of taking something to a thing, lo voy a volver a repetir, la acción de volver a llevar algo the action of bringing something, o el acto de traer algo de vuelta. or the action of bringing something back, Lo vuelvo a decir, o el acto de traer algo de vuelta. or the act of bringing something back. Y si esta es la relación con Dios para que mis pensamientos And if we take this and compare it to the relationship with God, our thoughts, estén gobernados por el Espíritu y no por la carne,
If our thoughts, our mind is governed by the Spirit and not by the flesh, Hoy Dios nos está pidiendo today God is asking of you and me que tengamos la acción de volver a llevar algo He's asking for us to make that action to bring something que sería más o menos así. like this. I'm going to explain it. Filipenses 4:6. Philippians 4:6. Por nada estáis afanosos, Do not worry about anything. si no sean conocidas vuestras peticiones Let your petitions be known delante de Dios before God. Confess your petitions before God en toda oración y ruego in every prayer and in every asking, y con acción de gracias. and with an action of gratitude. That is the action He wants us to bring to Him. La relación con Dios es volver a llevar algo, llevo mis oraciones, So, a relationship with God is bringing something to Him, bringing my prayers, my petitions to Him. presento mis peticiones, mis afanes, mis preocupaciones, I present my worry, my petitions, everything I'm going through. I present that before God. ¿para qué? Para que en el verso 7 tengamos el acto de traer algo de vuelta. Why? Because in verse 7, when He fulfills those worries, those petitions, what are we going to bring back? We're going to bring back gratitude to Him. ¿Y qué nos traemos? Y la paz de Dios, And what do we bring back from that as well? We bring the peace of God. que sobrepasa todo entendimiento, The peace of God that surpasses all understanding. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos That peace will guard our hearts and all of our thoughts en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amen. Praise God. Entonces, tener una relación con Dios para que nuestra mente dividida sea gobernada por el Espíritu, So having that mentality under the Spirit instead of having it under the flesh, y que esa mente dividida no sea gobernada por la carne, and that divided mind, that divided thought, when we don't let it be governed by the flesh, but by the Spirit, y para que nuestra mentalidad determine una manera de vivir that mentality will lead to a lifestyle. correcta ante los ojos de Dios, It will lead to a lifestyle that is correct and pleasing to God. la relación con Dios que debemos llevar, That relationship with God, where we're bringing back, taking back from Him, es aplicar Filipenses 4, 6 y 7. Philippians 4, 6, and 7, that's what we get. Tal vez es una mañana donde perdiste las fuerzas para orar. Maybe today is a morning where you woke up and you don't have the strength to pray. Tal vez es una mañana donde la carne le ganó a tu mente. Today may be a morning that maybe your flesh Y hace, battled with the Spirit and you're being governed by the flesh. y hace mucho tiempo que no puedes salir. And for a long time, maybe you're not able to escape that. Y hace mucho tiempo tus malos hábitos te apagaron en el espíritu. Maybe after a long time, those bad habits have killed the Spirit. Pero que hoy tal vez Dios tocó tu corazón por medio de este mensaje And maybe God is touching your heart through the Word. y querés volver a tener una relación con Él. And you want to come back to Jesus. You want to have a relationship with Him again. Para que tu mente sea gobernada por su espíritu, So that your mind is governed by the Spirit. para crecer en el conocimiento de Él, To grow in the knowledge of God. de Jesús, In the knowledge of Jesus. de su Espíritu Santo, To grow in the Holy Spirit. y cambie tu manera de vivir, So that you can change the way you live. agradando a Dios. To please God. Entonces oremos. So let us pray. Padre, en esta hora, Heavenly Father, venimos delante de ti en el nombre de Jesús we come before you in the name of Jesus para entregarte, como dice Filipenses 4:6, to bring to you
Everything, just like Philippians 4, 6, 7 say, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, we bring to you our worries, our anxieties, nuestros afanes, nuestros problemas. everything that's worrying us, everything that's giving us problems, we bring that to you. Te suplicamos que nos ayudes, Señor. We ask of you, Lord, that you give us the strength. Help us. Socórrenos, Dios. Surround me, Lord. Socórrenos, Jesús. Surround me, Jesus. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Help me, Holy Spirit. Te damos gracias por tener paciencia con nuestra vida. We give you thanks for having patience with us. Te damos gracias porque nuevas son tus misericordias en esta mañana. Lord, thank you because your mercies are new every single morning. Te damos gracias por poder hoy, Señor, I give you thanks for today, Lord. escuchar tu mensaje que recorre toda la tierra un día más. I thank you, Lord, for another day of listening to your word. Te pedimos, Padre, que tu paz, We ask you, Lord, that your peace que sobrepasa todo entendimiento, that surpasses all understanding. que humanamente no podemos comprender, We don't understand this peace. nos guarde el corazón y la mente, We ask that this peace may guard our hearts and our minds. para que a partir de hoy empecemos a tomar buenas decisiones, So today we can be anew again and take good decisions. donde le damos lugar a tu Espíritu Santo en nuestra mente, That from now on we can give you the priority, Lord, in our minds. a través de Cristo, By Jesus Christ, through Jesus nos Christ. gobierne, para que Él nos sojuzgue, para que Él nos ayude, So you can govern our minds, so you can strengthen us, so you can help us. a vivir como a ti te agrada. Help us live to please you, God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Familia, gracias a todos por estar ahí, Family, I thank you for being here. Thank you for connecting. a todos los que se conectaron, los que van a conectar después. Thank you for those who are here connected and those who will connect later and watch this. God bless you. Bendecido día viernes y término de semana. May you guys have a blessed Friday, a good start to your weekend. Gracias, Denis, por estar, por ser parte, por tu tiempo. Honramos tu vida. Igualmente honramos tu vida. Gracias, gracias, de verdad. Que puedan orar por Denis, por su matrimonio. Sostengámoslos en oración. Pray for me y oren por mí. Aquí estamos orando por ustedes también. Que tengan una semana aplicando esta palabra que es clave en estos tiempos. Let's meditate on this word that's very key in these moments today in life. Y que es necesario ser sinceros con nosotros mismos. It's very important to be sincere with us, to look in the mirror and not lie about ourselves. Y saber si hay momentos que la carne quiere dominarnos en la mente o si nos domina. To really admit that maybe we are being governed by the flesh and not the spirit. Aplicar esta palabra. Just apply this word to your life. Aprender de lo que Dios nos dice. Learn from what God is teaching us in his word. Y vivir una vida en santidad. And let's live a life to sanctify the Lord. Dios te bendiga, Cristi, a vos y a República Dominicana. God bless the Dominican Republic. God bless y'all. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite y si Dios quiere. We'll be back with a live on Monday, if the Lord wants. Ina para otro devocional en vivo. So we could have another devotional live. Y como siempre decimos, Denis, And like we always say, family, fuerza, stay strong, fe have faith, y no se rindan. and do not give up. Dios los bendiga, amigos. God bless y'all.